Dobar dan. No. Tapos dobro san. Dobro. Baba. Okay, thank you. Have a nice day. Benya. Ganon. Hello. Hello, Manila. Manila. I love you, Philippines. Yes. I love you, Philippines. I love you, Philippines. Philippines. I love you, Philippines. Filipina, Yedan. Katolik siya, yeah. No, starts it. Philippine. Have you been in the Philippines before? Okay. Hello, Dobodan. How are you? You speak English. Wow, nice. That's nice. No. It's Yedan. Yeah, it's okay. Thank you. That's good that you are speaking English. Yeah. Bye. Okay, keep safe, man. Bye. Have a good day. Ganon. Dobro intro. It's okay. It's okay, wow. Thank you. Bye. Bye. Hello, happiness! Dobro jutro, dobar dan! Welcome to my daily routine vlog. Third day of my working day. So, nakarating na nga tayo after 15 minutes. Walking distance nga yan, papunta sa aming store. Dobro jutro. Nakita niyo yun? Ang lalaki ng tinapay, no? So, nandito na nga tayo. Yung first step, kailangan ko maghanda. Time check pala, 6:50 AM na ngayon. At first thing nga in the morning, yung gagawin ko, I will check the delivered items, mga newspapers at magazine. Nakalak pa nga yan kasi nga, madaling araw pa nila dinideliver yung mga magazine. Nung una nga, nagulat ako kasi pagbukas ko, akala ko may multo. Multo talaga. Surprise! Magazine! At syempre, pagkatapos yan, bibilangin ko pa yan na sa isa kung tama yung bawat delivered items na dumating. Yan nga ang unang-una kong ginagawa kapag dumarating ako ng store sa umaga. Diba? Napakabigat ng ginagawa ko sa umaga. Hindi lahat yan nagagawa. Sobrang naiiyak nga ako pag ginagawa ko yun sa umaga. Aha! After nyan, start na yung work. Kaha-kaha na. Yan. Yan ang 3 days. Filipino. Filipino. Yan. Yan 3 days. Bala. Dobro jutro. Yes, Udah, ada bang Taisin. Karena sudah Malaysia. Sedang. Dobro jutro. Lala, thank you. Okay, it's okay, thank you. Ganon. Ganon yun. Yes, awesome. Is it? Cavite? Bala po, thank you. Ganon. Ganon po.
The back is set. Wala, thank you. Have a nice day. So, ganun na nga yun. So, nag-card siya kanina. Dito cash or card. That's it. Ano bilang ka siya? Ano bilang? Automatic. Net. Pala. Ikaw. Bagus. Berito. Berito. Desek ba ada sentry? Sensu? Kau dah bilang kaki cek? Ba ada sentry? Begitu. Bala. Dobro jutro. Bos, plastik. Wah. Check. Dito. So yun na nga, pag walang customer, nag-i-initiate ako na mag-display kahit di naman ako inuutusan. Sabi kasi ni manager, mag-focus lang ako sa kaha. Hindi naman ako sanay ng walang ginagawa. Although may naka-assign naman dyan, gusto ko lang tumulong. Dobro jutro. Ba seconds. Pagkabina. Dobro intro. Dobro jutro. It's okay. It's okay, wow. Bye. Bye. Ay, dobro dan. Dobro intro. Dobro dan. Isa, dua. Berapa mas lah? Yang isi tatap. Mas. Dua. Ya dah. Mati. Boleh kok Fitri. Ya nanti bisa usah ya. Dan Yang bisa ini. David bisa pausa. Ayo kak, dua. Oke, yes. I like it. Thank you. Sensu. Balat. Wala. Oh. Thank you. Thank you. Guardate se sto fuori. Sì, bravo, sì. Sì. Mi dai? Bala. Wait.
Nabadan. So yun, for today's video, cashier tayo. Actually, this is my third day here in my work. Actually, nandito ako ngayon sa Kaha. Bali, nag-request pa ng uniform. So, napapansin nyo, wala akong uniform. So, yun. Siguro bukas po, bibigyan po ako dahil kinuha pa po yung size ko. Size sa t-shirt, sa pants, and sa shoes. Bye-bye! Bye-bye! Lista na siya ko, Gospodin. Sa kubi-uwi ko. Thank you. How about the receipt, ma'am? Kinuha ng resibo. Hello, Dobodan. How are you? You speak English. Wow, nice. That's nice. No. It's your dad. Yes, it's okay. Thank you. That's good that you are speaking English. Yeah. Okay, keep safe, man. Have a good day. Ganon. So, Dobodan. In Prema. Yeah. It's sound. Prema. Croissant, yes. Two. Bounce. Dobodan. This one? Yes. On. Yes. Okay. Dobodan. Dobodan. Narinig na mo. Bisa niya matuwa. Sabi dubo, boy pasta. Terus kalau dari saya bukan ibarat. So yun na nga, cashier ako for today's video. So yan, for my third day. Kung napapansin nyo, hindi po ako naka-uniform ngayon dahil request pa lang po. Kinuha yung size ko ng pantaas ko ng pants and shoes. Yan. So yun na nga, bali 1 hour na lang, out na. So parang ganun-ganun lang, grabe. Ang saya.
So yun na nga, ang hirap makipag-usap sa Croatian. Oo, nakakapag-cashier ako, punch. Pero pagdating sa usapan, di ba, kumusta naman yun? So kailangan ko mag-adjust. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you Over na. Dobar dan. Lagi niya. Lagi niya. Over na. Set the view. Betul tidak? Betul kan? Set the view. Good. Mati sih. Iya. Thank you. Thank you. Dia mau kita habis berapa? Oke. Dia nanti besar. Super done. How do you do? I'm good. How about you? Cek aja, mau campur ke situ. Kita cari Oh, yan ang pistachio. Yan ang pistachio. Oo, pistachio. Yan ang pistachio. Croissant. Croissant pistachio. Yan ang masla. Yan ang. Yan ang masla. May isa masla. 9,000. Siyempre ba? Siyempre desert ba? Kita bersih pak. Filipino, katichit. Okay. Ganon. Hello. Sisitu. Thank you, Bala. Nice day. Ganon. Diyos ko. Hello. Manila. Manila. I love you, Philippines. Yes. I love you, Philippines. I love you, Philippines. Philippines. I love you, Philippines. Pilipina, Yedan. Kadosh, yeah. No, starts it. Philippine. Have you been in the Philippines before? Okay. One second. So yan na nga. May tinatanong siya, hindi ko naiintindihan. Hindi ko naiintindihan yung tinatanong niya. Parang kunwari na lang naiintindihan ko, pero ang totoo, pretending. Nakakatawa naman yung mga Croatian. Diba? Sana nag-i-English na lang. Pero ganun talaga, kailangan mag-adjust. Diba? Dobar dan. No. Tapos dobro sam. Dobro. Baba. Okay, thank you. Have a nice day. Benya. Ganon. So, bye. A few moments later. So, uwian na. Dobar dan. So, uwian na. Bye, bye. See you. So, uwian na. Yan. Yes. Bye. Bye, everyone. So, yun na nga po. Exit na ako. 2 p.m. Ganun-ganun lang. 2 p.m. ako'y nag-out na. So, bye. See you tomorrow, guys. So, yun. Ang saya dahil out na naman. So, 7 hours. Imagine, 7 hours, 30 minutes yung break time. 6 hours and 30 minutes yung in all na aking shift or duty. And ang saya naman. Tapos imagine, 7 hours, mas marami pa yung time ko doon sa akomodasyon, sa work, unlike sa work, 7 hours lang. Tapos hindi na ako nagla-lunch dito dahil hindi naman masyadong pagod. So 7 a.m. to 12 p.m. Pero nagpapahinga ako ng 30 minutes.
Although hindi rin naman pahinga yon, parang, di ba, sa locker lang, sa stock room. So, yes, ang sarap, ang saya sa pakiramdam na out na naman. So, thank you Lord for these blessings. Thank you Lord for this work. And thank you Lord for this day na ginabayan nyo ko. At masaya yung pakiramdam and overwhelming. Ayan. So, yun, tapos na ako magkaha for today. At ang saya dahil hindi na naman ako short for this day, third day of working here in Croatia as a store attendant and cashier. Hindi po ako na short, and thanks God. Kahit napakadaming customer yon. So apat, feeling ko apat na klase na I would classify yung customer namin ngayon. Una, mabait. Pangalawa, sobrang bait. Pangatlo, napakabait. At pang-apat, walang bait. Walang bait na customer. So, yun. So, yan. Pauwi na tayo ngayon for today's video. Ayan, ang saya. Masaya naman dito. So, pauwi na nga ako ngayon. Tsaka wala sila dun sa kabila. Wala sila dun sa, So, yun lang muna for today's video, and ciao, bye, do widzenia.